नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सुबह खैर। उम्मीद है आप खैरियत से हैं और खुदा के कलाम में प्रवेश पा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज सुबह खुदा के कलाम में से हम पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी नामी आयत से 12वीं आयत तक पढ़ते हैं, जिसमें इस तरह से मरकूम है। नूह का निसब नामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफत पैदा हुए। और ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। मुबारक कलाम के विर्द के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से 11वीं आयत में लिखा है, पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी। मुक़द्दस नूह के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो नूह के लफ्ज़ी मायने आराम देने वाला। नूह की चंद एक सफ़ात यहाँ पर बयान की गई हैं। पहली, नूह मर्दे रास्तबाज हैं। दूसरी, वो अपने ज़माना के लोगों में बेऐब है। और तीसरी, उसकी बड़ी सिफ्त, वो खुदा के साथ साथ चलता है। नूह एक मुबारक नस्ल से, रास्तबाज नस्ल से, यानी सेत की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। नूह को खुदा ने उसके ज़माना में रास्तबाज देखा और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी और नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना, और इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, इसलिए तू कश्ती बना, तू और तेरा घराना इसमें आए, और मुख्तलिफ जानवरों को, परिंदों को तो उसमें रखना, पाक जानवर भी और नापाक भी, ये 2 किस्म के जानवर तो उसमें रखना। और जब खुदा ने कश्ती बनाने और तूफ़ान की बात की तो उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी। और जब तूफ़ान आया तो ये तूफ़ान नूह जो है, ये आदम की पैदाइश के 1656 साल के बाद ज़मीन पर आया और एक बड़ी कश्ती बचाव के लिए बनाई गई, जिसमें नूह, उसके 3 बेटे, उनकी बीवियां और नूह की बीवी, यानी इंसानों में 8 लोग जो हैं वो इसमें जिंदा बचे। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन के नाराज़ होने की वजह क्या है? क्या ज़मीन को खुदा ने नाराज़ बनाया? नहीं, ज़मीन खुदा ने नाराज़ नहीं बनाई, बल्कि अज़रुए बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो इसकी चंद एक वजूहात हैं जिसके सबब से ज़मीन नाराज़ हो गई। पहली वजह आदम और हवा का गुनाह। दूसरी वजह काइन का अपने भाई को कत्ल करना। और लिखा है, जब काइन ने अपने भाई हाबल को कत्ल किया
تو لکھا ہے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اور تیسری وجہ، صادق کو شریر ٹھہرانا اور شریر کو صادق ٹھہرانا۔ اور چوتھی وجہ، انسان کی بدی کا زمین پر بڑھنا ہے۔ چوتھی وجہ جو لکھا ہے صادق کو شریر اور شریر کو صادق ٹھہرانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاضی جو انصاف کرنے والا ہے، جو عدالت کرنے والا ہے، وہ ہی ناراض ہے تو اس کی وجہ سے زمین بھی ناراض ہوئی۔ اور پھر پانچویں وجہ، انسان کی بدی جو بہت بڑھ گئی۔ اور چھٹی وجہ، ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا، رہنے سہنے کا طریقہ بگاڑ لیا، خدا کے حضور قربانی گزارنے کا طریقہ بگاڑ لیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے اسے بگاڑ دیا، اور پھر ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر نفرت پیدا کر لی، جس کے سبب سے زمین ناراض ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بڑی وجہ زمین کے ناراض ہونے کی کہ وہ انسان کے ظلم کے سبب سے بھر گئی، اور لکھا ہے جب ظلم سے بھر گئی تو زمین ناراض ہوئی، اور لوگوں نے اپنا رہن سہن خدا کی مرضی کے خلاف بنایا اور اپنی مرضی سے بت بنائے، جس کے سبب سے زمین ناراض ہو گئی۔ لیکن عزیزو، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، زمین اگر ناراض تو ہوئی انسان کے گناہ کے سبب سے، قائن کے خون کرنے کے سبب سے، صادق کو شریر اور شریر کو صادق کہنے کے سبب سے، بدی کے بڑھ جانے سے، ہر بشر کے زمین پر اپنے طریقہ بگاڑنے کے سبب سے، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے کے سبب سے اپنے دل میں معلول ہوا۔ لیکن جو خدا زمین کو بنا سکتا ہے، انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہی انسان کے بچاؤ، زمین کی پاکیزگی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا کام کیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس نے زمین کی لعنت اور انسان پر ٹھہری لعنت کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور انسان کے گناہ اور نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میرے عزیز، آج ضرورت ہے کہ ہم زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی چیزوں کی تلاش میں لگ جائیں، اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے اس نے آسمان پر ایک بڑا شہر بنایا ہے، جس میں ایماندار ہمیشہ اس کے سامنے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب سننے والوں کو برکت دے۔